पश्चिम बर्धमान जिले के कांकसा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाबूनाड़ा औद्योगिक अंचल से 2 4 पहिया वाहन समेत 8 डकैती को अस्त्र शस्त्र के साथ शनिवार रात गिरफ्तार किया है। इन सभी बदमाशों को रविवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का नाम जहीर खान, जबीर खान, सबीर खान, बिमल कुमार, संजय साव है। 5 लोग दुर्गापुर के रहने वाले हैं, जबकि सूरज घोष, मनु शर्मा, राजू राम 3 हावड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि कल रात कांकसा बाबूनाड़ा इलाके की एक फैक्ट्री में ये लोग 2 वाहन लेकर डकैती के उद्देश्य से आए थे। गुप्त सूचना के बाद इन सभी को 2 माल लदे 4 पहिया वाहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि वो लोग डकैती उद्देश्य से ही यहाँ एकत्रित हुए थे। ভাইরাল হওয়ার জন্য টিকটক করছে ভালো করে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पुलिस ने एक व्यक्ति को शव को शमशान घाट से वापस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा इस मौत का असली राज जानने के लिए जांच शुरू की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रानीगंज थाने के निमचा चौकी के पुलिस ने रविवार की सुबह करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत की जानकारी के बाद ये फैसला लिया। रविवार की सुबह जेमेरी ग्राम पंचायत के चलवलपुर इलाके के KLS कॉलोनी में स्वपन बावरी नामक ECL कर्मी अपने घर के सामने एक मंजिला मकान का निर्माण कार्य कर रहा था। ढलाई की तैयारी की जा रही थी, तभी रानीगंज के तिराट पंचायत अंतर्गत गरगर डांगा निवासी 19 वर्षीय निर्माण कर्मी राहुल भुइया घर के ऊपरी हिस्से से गुजर रहे हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आकर करंट लग गई। उसे गंभीर हालत में घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तत्पश्चात राहुल भुइया के परिजन मौत की खबर को छुपाकर शव को दाह संस्कार के लिए दामोदर नदी के पास तिराट शमशान घाट ले गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने फौरन शमशान पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि इस घटना के बाद जिस घर में निर्माण कार्य चल रहा था उसके मालिक की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घर की महिला सदस्यों ने इस हादसे में युवक के साथ क्या हुआ था इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाई। मालूम हो कि पंचायत क्षेत्र में घर बनाने की स्थिति में विभिन्न नियमों का पालन कर घर बनाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे लेकर स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुमान लगाया कि बिना किसी उचित सुरक्षा के हाई टेंशन बिजली के तारों के नीचे লোকটা কি একাই ছিল না আরো নিয়ে হঠাৎ করে তার লেগে গেল নাকি? ও উঠে চলে গেছে, সবাই বন্ধ করেছে যে এখন কারেন্ট আছে, এখন উঠবে না কেউ। যে মিস্ত্রি সে এসে বলেছে, লেবার হয়েছে যে হেড মিস্ত্রি সেও বলেছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছে সব। ও বাবু উঠে কখন চলে গেছে কেউ দেখে। ঠিকাদারটার নাম কি? ঠিকাদারের নাম আমরা জানি না। আজকে আমরা মেয়ে ছেলে কি জানি? বাড়িতে কেউ নেই? না, বাড়িতে তো কেউ নেই। রোহিত বলে কাউকে চেনেন? রোহিত না, আমার চিনি না। তো এখানে আজকে যখন দেখলেন তারপর আপনারা কি করলেন? ওরা বডিটা নিজেরাই ছাড়ালো নাকি? মারা গেছিল তখন? না না না, তখন মারা গেছে, হসপিটালে মারা গেছে। হসপিটালে ওখানে স্যালাইন টেলাইন দিয়েছে আর করেছে। ঠিক। কি নাম আপনার? আমার নাম ঝর্ণা বাউরি। ঘটনায় যে একটা মিস্ত্রি ছিল, ঢালাই ছিল, সেই ঢালাই কারণে মানে চেপেছিল, বলছে শুনলাম ঢালাই আছে, আরও দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মানে হাই টেনশন তার ছিল নাকি সামনে? ঠিক ঠিক ওটা যাচ্ছিল, কিন্তু কারেন্ট লাগানোই ছিল, কারণ ছিল, কারেন্ট তো তখন কাটানো তো হয়নি। কার বাড়িতে এই কাজটা হচ্ছিল এটা? ওটা স্বপন বাউরি। তো আপনারা একবার বলেননি তো স্বপন বাউরি কী করেন এখানে? স্বপন বাউরি এসে চাকরি করে, যেখানে করে। নিয়ে আপনারা একবারও বলেননি যে এরকমভাবে রিস্ক নিয়ে করছেন এরকম? ওটা আমরা জানি না, কি ঢালাই আছে বলে তো খবর রাখবো, কার ঘরে কী হচ্ছে না হচ্ছে, হঠাৎ চালু করেছে, কী করে জানবো? নিয়ে তো ঘটনাস্থলে মারা গেছিল না পরে? না, ওই এখানে মারা যায়নি, ও নিয়ে গেছিল, তারপর আস্তে আস্তে মারা গেছে। ওর নাম কি? যে মারা গেছিল তার আপনার কিছু নাম জানেন? না 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 না, বাড়িওয়ালার নাম? না না না। হ্যাঁ, কি পর কি হয়েছিল? তারপর এসে দেখলাম নিয়ে গেছে, তারপরে তো কোনো রিপোর্ট নেই, আর বুঝতে পারেনি কী হলো না হলো, কোথাকার ছিল তারা নিয়ে চলে গেছে। কোথাকার ছিল কিছু জানতে পারেন? টিরাটে মনে হয় টিরাটে।
কি নাম আপনার? আমার নাম জিতেন প্রামাणिक एक्स मेंबर, আমার স্ত্রী হচ্ছে ডলি প্রামাणिक पंचायत मेंबर। चित्तरंजन मुख्य मार्ग पर अल्लाडी मोड़ के समीप रविवार सुबह 2 मोटरसाइकिल एवं 4 पहिया वाहन मारुति की टक्कर हो गई। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि रविवार सुबह रूपनारायणपुर से 2 मोटरसाइकिल देंदुआ की ओर जा रही थी। इस दौरान विपरीत दिशा देंदुआ की ओर से आ रही एक 4 पहिया वाहन मारुति के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल चालक घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार आसनसोल दिशा से आ रहे मारुति कार ने अचानक किसी वाहन को ओवरटेक करने के क्रम में गलत दिशा की ओर जाने लगी, जिससे सामने आ रही 2 मोटरसाइकिल सवार दुर्घटना की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों घायल व्यक्ति रूपनारायणपुर निवासी क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक का नाम 32 वर्षीय रोशन उपाध्याय एवं दूसरे का नाम 45 वर्षीय अरुण बावरी है। दोनों को गंभीर रूप से चोटें लगी है। दोनों घायलों को पीठाकियारी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लोगों को भी सम्मानित किया गया जो अपने हाथों के हुनर से रोजी रोटी कमाते हैं। इस बारे में अग्निमित्रा पॉल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপনারা জানেন যে মন কি বাত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে হয় এবং আজকে এই ডুরান্ড রেলওয়ে ডুরান্ড হলে আমাদের সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ তারা আজকে এখানে জমায়েত হয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শোনার জন্য এবং এই কারণেই আমরা এসেছি। এবং মন কি বাত এমন একটি অদ্ভুত সুন্দর প্রোগ্রাম যেখানে এত রকমের মানে সাধারণ মানুষ যে এত অসাধারণ কাজ করে চলেছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে বাদ নেই, তাদের খবরগুলো আমরা পাই এবং সত্যিই এটা একটা ইন্সপিরেশন। একজন প্রধানমন্ত্রী শুধু প্রধানমন্ত্রী নয় তো উনি একজন স্টেটসম্যান। এইভাবে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ভারতবর্ষের প্রতিটি সাধারণ মানুষ তাকে মোটিভেট করা এবং ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মানে ম্যাপে তুলে ধরা, এইভাবে ভারতবর্ষ আজকে গ্লোবাল লিডার এবং সত্যি অসাধারণ। মানে প্রতিটি মন কি বাত আমরা সেই শুনতেই আজকে এখানে এসেছিলাম। দেখুন, এটা আমাদের আসানসোলের জন্য গৌরবময় মুহূর্ত। আমাদের আসানসোলের জন্য এটা গৌরবময় মুহূর্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের আসানসোলকে সুযোগ দিয়েছেন যে আসানসোলের যারা বিশ্বকর্মা সমাজ থেকে আগত লোকজন আছেন, বিশ্বকর্মা সমাজ, বিশ্বকর্মা উপাধি দিয়েছেন যাদেরকে প্রধানমন্ত্রী, তাদের মধ্যে যারা আজকে কামার, কুমোর, ছুতোর, নাপিত, যারা প্রত্যেকে মানে যারা নিজেদের হাতের প্রতিভার মারফতে যারা দীর্ঘদিন আমাদের সমাজের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই বিশ্বকর্মা সমাজকে আজকে সম্বোধন করার যে ওনার কার্যক্রম ছিল, তাতে আমাদের আসানসোলের যারা বিশ্বকর্মা সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন তারা बहुत ही प्राउड का मोमेंट है आज का दिन, जो मोदी जी ने हम लोगों के बारे में अच्छा सोचा है और विश्वकर्मा समाज से जुड़े जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इस योजना से बहुत लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा और हम चाहेंगे कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हम लोग कर पाएँ। मोदी जी को क्या वार्ता देंगे आप लोग? मोदी जी को हम लोग यही विश करेंगे कि इसी तरह से पूरे समाज को, पूरे देश को लेकर के आगे बढ़े और उनके साथ में हम लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेखर कौरमोकार, मैं बराकर का निवासी हूँ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पश्चिम वर्धमान जिला शासक एस पोन्नावलम के नेतृत्व में जिला शासक दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जिले के विभिन्न बीडीओ, एसडीओ, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बारे में जिला शासक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে রিভিউ করা হয়েছে। ঠিক আছে, আজকে আমাদের সমস্ত বিডিও এসডিওরা উপস্থিত ছিল, সিএমও 24 থেকে উপস্থিত ছিল। আজকে পরিস্থিতিটা আমরা করলাম, পরিস্থিতিটা দেখলাম, তারপরে কি অ্যাকশন নিতে হবে আমাদেরকে সবাইকে বলা হলো। কি কি সিএমও চেন থেকে কি অ্যাকশন নেওয়া হবে, কর্পোরেশন থেকে কি অ্যাকশন নেওয়া হবে, এগুলো বলা হয়েছে। এখন মানে আসানসোল এএমসিতে একটু কেস মানে একটু বাড়ছে, কয়েকটা ওয়ার্ডে আমরা আইডেন্টিফাই করে নিলাম কোন কোন ওয়ার্ডে আছে। আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন, উনি বলেছেন কি কি অ্যাকশন নেবেন, ওনারা কি কি প্ল্যান করেছে।
ওটা আমরাও এখান থেকে মনিটর করব, আশা করি আমরা এই অ্যাকশন নিলে কেসটা কম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। फिरे देखा एनजीओ एवं अंजुमन इमदादे वाहिनी के नेतृत्व में आज रानीगंज के राजाबांध मोड़ स्थित नया भवन में एक निःशुल्क थायराइड चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। फिरे देखा एनजीओ के प्रेसिडेंट डॉक्टर शुभ्रांशु सामंत, सेक्रेटरी विश्वरूप मुखर्जी, जॉइंट कन्वेनर मैनाक मंडल एवं सुरजीत दास, ट्रेजरर देवाशीष मित्रा, वही अंजुमन इमदादे वाहिनी के प्रेसिडेंट कलीमुल्ला, सेक्रेटरी नदीम सवानी, एक सेक्रेटरी हाजी अनवार, सबरा खातून हिना मौजूद रही। वही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। সরাসরি আপনাদেরকে নিয়ে চলে এসেছি খনি শহর রানীগঞ্জে, যেখানে আপনাদেরকে আজকে আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে ধরব ফিরে দেখা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং আঞ্জুমান ইমদাদি বাহিনী উভয়ের তত্ত্বাবধানে, দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তত্ত্বাবধানে আজকে আঞ্জুমান ইমদাদ বাহিনী রাজাবাঁধ মোড় এলাকায় যে নতুন যে ভবনটি রয়েছে আঞ্জুমান ইমদাদি বাহিনীর, সেই ভবনে এখানে চলছে থাইরয়েড ফ্রি নিঃশুল্ক থাইরয়েড চেকআপ ক্যাম্প। সে দৃশ্য আমি আমার সহযোগীকে আপনাদেরকে দেখাতে বলবো। সরাসরি দেখুন, এই জায়গায় চলছে নাম নথিভুক্তকরণের পালা। মোটামুটি আজকে আমরা এখন এসে এখানে জানতে পারলাম মোটামুটি 350 থেকে 400 এনাদের টার্গেট আছে আজ থাইরয়েড পেশেন্টদের এখানে মানে থাইরয়েড চেকআপের। দেখুন, আপনারা দেখছেন সরাসরি যে এখানে এখনও পর্যন্ত নাম নথিভুক্তের পালা সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি যতটুকু জানতে পারছি মোটামুটি 100 জনের চেকআপ এখন ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়ে আছে। ওনাদের টার্গেট যতটুকু আমরা জানছি 350 থেকে 400। আসুন, এবং এর আগে এর মধ্যেখানে থাকবে একটি ফেলিসিয়েটেড সেশন, যেখানে বরণ পর্ব, যে বরণ পর্বটি ইতিমধ্যে আপনাদেরকে আমরা সরাসরি দেখাবো আর কিছুক্ষণের মধ্যে। আসুন আমরা আরও বিস্তারিতভাবে জেনে নিই তাদের আর কি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে এবং এখানে যে ট্রিটমেন্ট চলছে থাইরয়েড চেকআপের যে ট্রিটমেন্ট চলছে আর কি বিশেষ ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, এবং সংস্থার যারা মেম্বার রয়েছে তারা আমাদের এই সংস্থার কি কার্যপ্রণালী এই সংস্থা আর কি সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে, সেই বিষয়গুলি ওনাদের কাছ থেকে সরাসরি আমরা জেনে নেব। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। প্রতিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আজকে উপস্থিত হয়েছে অনুমান ভবন সোসাইটি এবং আঞ্জুমান ইমদাদি বাহিনীর যৌথ তত্ত্বাবধানে আজকে যে এখানে থাইরয়েড চেকআপটি চলছে নিঃশুল্ক চলছে। এখন পর্যন্ত কতজনের নাম নথিভুক্ত হলো এবং কীভাবে চলছে? দেখুন, ইতিমধ্যে আমাদের যেটা হচ্ছে, প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো এই অঞ্চলের মানুষকে। আমরা ভাবিনি যে আমরা যে টাইমটা রেখেছিলাম এখানে 8:30টায় টাইম রেখেছিলাম, তা আমাদের সংস্থা প্রত্যেকে আমরা 8:30টায় ঢুকেছি। তার আগের থেকে এখানে মানুষের যে ভিড় এই অঞ্জুমান ভবনে, আমি স্যালুট করছি এই অঞ্চলের মানুষকে। 8:30টার মধ্যে আমরা প্রায় এখন এই মুহূর্তে প্রায় 150 জনের কাছাকাছি আমরা থাইরয়েড টেস্ট করে ফেলেছি এবং আমাদের টার্গেট হচ্ছে 450। প্রচুর মানুষ এই অঞ্চলে আসছেন এবং আমরা ফ্রি অফ কস্ট এবং অঞ্জুমানের জেলাধারা আনোয়ার ভাই, নাদিম, আমাদের আগের কাজগুলিও দেখেন এবং আজকের প্রোগ্রামটাও দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা এই এলাকায় মানুষদের যে মেটাবলিক হেলথ প্রবলেম স্থূলতাজনিত শারীরিক যে সমস্যা, তার মধ্যে যেরকম সুগার, থাইরয়েড, লিভার, এই জিনিসগুলোর উপর আমরা বেশি জোর দিয়েছি, কারণ এই রোগগুলি জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত এবং এই রোগগুলিকে আমরা সহজেই প্রতিকার করতে পারি। আমাদের অনেকের মধ্যে ধারণা আছে স্বাস্থ্য ব্যাপারটা শুরু হয় ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গেলে বা হসপিটালে গেলে। সেই ধারণাটা একবারেই ভুল। স্বাস্থ্যের চিন্তাভাবনা শুরু হওয়ার কথা বাড়িতে। আমরা কেমনভাবে খাবো, কেমনভাবে থাকবো, কী খাবো, কতক্ষণ হাঁটাচলা করবো, কোন জিনিস খাবো, কোন জিনিস খাবো না, এই সাধারণ জিনিসগুলোকে যদি আমরা মেনে চলতে পারি তাহলে ভবিষ্যতের অনেক রকম দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আমরা দূরে থাকতে পারবো। সেই চিন্তাভাবনা নিয়েই আমাদের এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পকেটে আমরা এই ক্যাম্পগুলি আয়োজন করে চলেছি। इमदादी वाहिनी और फिर देखा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे हेल्थ चेकअप में आपका थायरॉइड चेकअप चल रहा है, कैसा क्या है, कितना आपका हुआ है? ये थायरॉइड चेकअप जो चल रहा है अंजुमन इमदाद वाहिनी के तरफ से और फिर देखा जो NGO है उसकी तरफ से है। ये हम लोग बहुत ही खुश हैं
कि इतनी बड़ी एक NGO हमारे साथ मिल के ये काम कर रहा है और अभी तक देखा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में लोगों ने टेस्ट करवाया है और उम्मीद है कि जो इन लोगों का जो टारगेट है ये ज़रूर पूरा होगा और फ्यूचर में भी इनके जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग इनके साथ साथ रहें ताकि हम लोग भी पब्लिक की खिदमत कर सकें। खबर है, मैं अंजुमन इमदाद पार्टी का एक सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस रंगारंग कार्यक्रम एवं जागरूकता रैली के बीच मनाया गया। महाविद्यालय के NSS इकाइयों द्वारा कॉलेज परिसर और सभागार में NSS दिवस मनाया, जो कि बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर कुमार मुखर्जी, IQC समन्वयक डॉक्टर स्वपन मुखर्जी, शिक्षक परिषद सचिव डॉक्टर शांतनु हाजरा, कार्यक्रम अधिकारी NSS इकाई 1 डॉक्टर सुरजित मजुमदार, NSS यूनिट 2 के अधिकारी डॉक्टर पर्णसुधा कर्मोदक, NSS यूनिट 3 के अधिकारी श्रीमती संगीता चटर्जी की देखरेख में हुई। मौके पर 157 से अधिक NSS स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ NSS ध्वजारोहण के माध्यम से किया गया, जिसके उपरांत स्वयंसेवकों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें अध्यापक से लेकर स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के रामानंद सभागार में NSS अभिनव्यास, अभिनंदन, वृक्षारोपण, स्वच्छता कार्यक्रम, प्रेरक वार्ता जैसी नियमित गतिविधियां भी आयोजित की गई एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में सभी स्वयंसेवकों ने एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र बनाने की शपथ ली, क्योंकि राष्ट्र सेवा करना अब कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस का कार्यक्रम सफल रहा। जोरे सामने जोरे बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बांकुड़ा लायंस क्लब के तत्वाधान में एक दिन व्यापी जिला साइट फर्स्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जो कि बीकना स्थित SN वाजोरिया मेमोरियल नेतृत्व चिकित्सालय के सभागृह में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से हुआ। मौके पर उपस्थित लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर SK बासु, भूतपूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर विष्णु बाजोरिया, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर नवरुण गुहा ठाकुरता, लायन डॉक्टर दिवेश शाह, साइट सेवर इंडिया की प्रवक्ता संपा पाल, जिला साइट फर्स्ट चेयरमैन अभिषेक बाजुरिया समेत अन्य लाइन सदस्य एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आयोजक के अनुसार डिस्ट्रिक्ट साइट फर्स्ट कॉन्क्लेव के तहत अध्यापन नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों, चिकित्सकों, लीडरों को आकर्षित करने का वादा करता है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य बांकुड़ा, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम वर्धमान और बीरभूम जिले के सभी लायंस आई हॉस्पिटल को एक साझा छतरी के नीचे लाना और आपसी सहयोग, रणनीतिक जुड़ाव के क्षेत्र की पहचान करना, संस्थागत उत्पादकता, नेत्र स्वास्थ्य नेतृत्व पर चर्चा करना है। इस बारे में अभिषेक बाजुरिया ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। लायन डॉक्टर SK बासु, टुडेज चीफ गेस्ट लायन डॉक्टर दिवेश पी साहा, फर्स्ट BDG लायन डॉक्टर नवरुण गुहा ठाकुरता, respected honorable past district governors, district cabinet members, and my dear representative of all hospitals, vision clinics and clubs. A very good morning and a warm welcome to the Temple of Service, Lions Seva Sadan. Lions Club of Bankura Welfare Trust. When I was not the district governor here to attend a program of Bankura Eye Hospital, where I found this particular young chap, Lion Abhishek Bajoria, to conduct that program. And I found a great ability on him. Immediately on that day, I decided in my cabinet he will be my site first chairman. It was my decision, spot decision on the day, and I think he proved that I have selected the able candidate for this particular issue. Thank you, Abhishek, for the nice performance. I also show my gratitude to the master. बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
रानीगंज में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए रविवार को रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित नेताजी मूर्ति के समक्ष पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पार्किंग स्थल बनाने का कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, पश्चिम वर्धमान जिला शासक एस पुन्नावलम, नगर निगम के एमएमआईसी दिव्यंतु भगत, सुब्रत अधिकारी, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज ब्लॉक टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, रानीगंज क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। इनके अलावा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, चेयरमैन प्रदीप बाजोरिया, रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट के तारकेश्वर कर सहित रानीगंज के तमाम गणमान्य लोग यहां मौजूद थे। इस मौके पर सभी आमंत्रित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस पार्किंग स्थल के कार्य का शुभारंभ किया गया। ज्ञात हो कि दुर्गापुर में हुई एक प्रशासनिक बैठक में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष रानीगंज की पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग स्थल बनाने जाने का अनुरोध किया था। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री मलय घटक को निर्देश दिया था कि रानीगंज में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए एक पार्किंग स्थल बनाया जाए। इसके बाद एनएसबी रोड स्थित नेताजी मूर्ति के समक्ष पीडब्ल्यूडी की इस जमीन को चिन्हित किया गया और आज यहां पार्किंग स्थल बनाए जाने का कार्य का शुभारंभ हुआ। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने बताया कि फिलहाल 20 डेसिमल में 1 करोड़ से अधिक की राशि ये पार्किंग स्थल बनाई जा रही है। আমাকে ফোন করলেন, অরবিন্দ বাবু ফোন করলেন এখান থেকে, আমাকে এরা জানালো যে আজকে অনেক দিন হয়ে গেছে আপনাদের डिमांड ছিল, वो कपड़ा व्यापारी हमसे मिल के गए भी पीछे, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फॉलो किया, मारवाड़ी समाज ने बहुत जोर दिया कि बहुत दिनों से मांग थी, और जैसा कि मलय बाबू मैजिक मैन ने कहा कि अभी जब देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री यानी रॉयल बंगाल टाइग्रेस, बंगाल की ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी जी ने यहाँ सभा की थी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की। কিছুদিন আগে দুর্গাপুরে আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক জেলায় জেলায় তিনি সভা করেন, প্রশাসনিক সভা, সেই প্রশাসনিক সভার সময় রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স থেকে রানীগঞ্জের জঞ্জাট তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় যে রানীগঞ্জে মানুষ এত গাড়ি, মোটরসাইকেল, অটো, টোটো, প্রচুর জঞ্জাট হয়। উনি তদারকি করেছেন। মঞ্চে আমাদের সাংসদ আছে, আমাদের মহানাগরিক আছেন, বিধান উপাধ্যায় আমার ভাই, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের কর্পোরেশন চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র আছেন, ওয়াসিমুল হক অফিসার, এবং প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি রানীগঞ্জের উন্নতির জন্য লেগে থাকেন। তার নামটা যদি আজকে না নেওয়া হয় অত্যন্ত অপরাধ হয়ে যাবে। এবং আমাদের ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, আমি যতদূর हमारे ऑनरेबल एमपी श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी को धन्यवाद दूंगा कि हमने जो भी बातें हुई कि 29 जून 2022 को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के तरफ से ये पार्किंग का मुद्दा एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में उठाया गया था, जहां पे हमने उनको कहा था कि रानीगंज में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। दीदी ने तुरंत प्रॉब्लम को समझते हुए हमें सॉल्यूशन में ऐलान कर दिया था। রানীগঞ্জের জন্য এখানে রানীগঞ্জের যেটা পুরোপুরি ব্যবসায়ী এলাকা, এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করে, গাড়িতে আসে, গাড়ি পার্কিং করার জায়গা ছিল না। সেটা রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এটাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রশাসনিক মিটিং এটা জানিয়েছিলেন এবং তখনই আমাদের माननीय मुख्यमंत्री এটা अनाउंस। रानीगंज शहर का ये सपना साकार हुआ। विगत 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मीटिंग दुर्गापुर में एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुई थी, उसमें रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से डिमांड रखी थी, जिसका मंत्री साहब बताता हूँ आप लोगों को। जब कभी भी हम रानीगंज में आते थे, हमारे दुकानदार भाई लोगों का यही कहना था कि एमएलए साहब जाम की बड़ी समस्या है और पार्किंग नहीं होने के कारण। वही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। Commencement of construction of parking lot in front of Raniganj section office PWD। ঠিক 2022 সালে
গত বছর দুর্গাপুরে একটি প্রশাসনিক বৈঠকের দরুন রানীগঞ্জের বণিক সংগঠন চেম্বার অফ কমার্স বণিক সংগঠন সেখানে মাননীয় রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ওনার প্রশাসনিক বৈঠকে এনারা দাবি করছিলেন রানীগঞ্জ শহরকে যানজট থেকে মুক্ত করার জন্য এই আবেদন ওনার কাছে করা হয়েছিল। ওনারা তখন সিএম মমতা ব্যানার্জি এই বিষয় নিয়ে আশ্বাস দেয় যে রানীগঞ্জ শহরকে যানজট থেকে মুক্ত করার জন্য একটা বিশেষ পার্কিংয়ের তৈরির ব্যবস্থা উনি নেবেন। তার পরবর্তীকালে এই আজকে দেখছেন পিডাব্লিউডির যে পুরনো অফিস ছিল এখানেই পার্কিং জোনটিকে সিলেক্ট করা হয়েছে। আজকে শুভ উদ্বোধন করলেন আসানসোলের সাংসদ মাননীয় সূত্রগণ মহাশয়, রাজ্যের কানুন মন্ত্রী রয়েছেন মলয় ঘটক মহাশয় এবং অমরনাথ চ্যাটার্জি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি মেয়র উনি খুদ এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট অরুণ ভারতীয়া, মনোজ কেশরী, শহীদ চেম্বার অফ কমার্সের বিভিন্ন মানুষেরা আজকে এখানে সদস্যরা রয়েছেন। আসুন আমি আমার সহযোগীকে বলবো যে দেখুন মানুষের ভিড়, আসুন আমরা দেখে নিই। এখানে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ আগেই দীপ প্রজ্বলিত করে এই প্রোগ্রামের শুভ আরম্ভ হয়েছে এবং জামুরিয়ার বিধায়ক এখানে হরগ্রাম সিংহ মহাশয় ইনি এসে উপস্থিত রয়েছেন, নবনিযুক্ত ডিএমও এখানে রয়েছেন। আসুন আমরা দেখে নিই রাজ্যের আইন এবং কানুন মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় এবং আসানসোলের সাংসদ এই বিষয়ে নিয়ে কী বক্তব্য ওনারা জানাচ্ছেন। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। Construction of parking lot in front of Raniganj. कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग लॉट ये पीडब्ल्यूडी सेक्शन ऑफिस का सामने ये स्कीम माननीय मुख्यमंत्री मैडम विश्व आदिवासी दिवस में उसमें शिलान्यास कर दिए हैं। उसके बाद हम टेंडर फॉर्मेलिटी सब ख़त्म करके वर्क ऑर्डर देके आज अनुष्ठान माध्यम से काम आज शुरू हो रही है। सर कितने डिटेल पीडब्ल्यूडी का पास मिलेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैं लेके बोल दूंगा। लिखा हुआ है 4 महीने, अगर बारिश होगा तो थोड़ा डिले होगा। पीडब्ल्यूडी के पास है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास है, वो दे देंगे। ठीक है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सालनपुर प्रखंड के रूपनारायणपुर स्थित यूथ क्लब प्रांगण में रविवार को क्लब के स्वर्गीय सदस्य शिवाशीष मंडल की स्मृति में मेगा रक्तदान शिविर एवं थैलेसीमिया जांच शिविर का आयोजन किया गया। क्लब सदस्यों ने शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आसनसोल नगर निगम मेयर सह बारावनी विधायक विधान उपाध्याय को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। यूथ क्लब के संपादक रविशंकर कुंडू ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। প্রত্যেক বছরই এই নির্দিষ্ট মাসটিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে এবং অবশ্যই ক্লাবের যে বড় কর্মকাণ্ড বইমেলা এবং এই রক্তদান শিবির এর বাইরে কালী পুজো। এবারের যে ক্যাম্পটি হচ্ছে বিশেষভাবে আমরা করছি আমাদের প্রয়াত সদস্য শিবাশিস মণ্ডল যে অত্যন্ত উদ্যোগী সদস্য ছিল, বিশেষ করে এই শিবিরটির আয়োজনের জন্য তার না থাকা আমাদের পক্ষে অপরিসীম ক্ষতি। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে আজকের এই শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান শিবিরে শুধুমাত্র যে শিবার স্মরণে তার বন্ধুরা আসছেন তাই নয়, অন্যান্য বারের মতো এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ রক্তদাতারাও আসছেন, উৎসাহী রক্তদাতারা রক্তদান করছেন। বিশেষ আয়োজন এবার করা হয়েছে, থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের এই শিবিরে। 150 জন মানুষের থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং করা হবে। অবিবাহিত পুরুষ নারী নির্বিশেষে 150 জন তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে। অত্যন্ত জরুরি এই কর্মকাণ্ডে এলাকার মানুষেরা সহযোগিতা করছেন আমাদেরকে। থ্যালাসেমিয়ার পরীক্ষাও তারা করে নিচ্ছেন। আগামী প্রজন্ম যাতে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত হয়ে জন্মাতে পারে এবং আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তার শুভেচ্ছা বার্তার মধ্যে দিয়ে আমাদের আজকে শিবির শুরু হয়েছে। শিবির এখনো रक्तदान शिविर में क्लब के सदस्यों समेत स्थानीय महिला एवं पुरुषों ने रक्तदान किया। शिविर में कुल 121 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। साथ ही शिविर में करीब 90 महिला एवं पुरुषों की थैलेसीमिया की जांच की गई। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अरमान, सालनपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष भोला सिंह समेत क्लबों के सभी सदस्य उपस्थित थे। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। निखिल वंग शिक्षक समिति की तरफ से रानीगंज के राधा कृष्ण भवन में मेधा अन्वेषण 2023 का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मेधा अन्वेषण कमेटी के संयुक्त संयोजक सुकांत दास ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। उपलक्षे गोटा बाराबने बाइक मिছিল করলাম এবং
বাইক মিছিলে আমাদের বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়াও ভূঁইয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ডম আছে, পাহাড়ি মুচি, বিভিন্ন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু খুব ভালো সাড়া দিয়েছে এবং আমরা বারাবণীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলাম এবং খুব ভালোভাবে এই বাইক মিছিল সফল করলাম। এখানে আমাদের নেতৃত্বরা বারাবণী সবাই ছিলেন এবং খুব ভালো একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে, শান্তি শৃঙ্খলার মাধ্যমে আমরা এটা করলাম এবং আগামী দিনে আমরা আশা করছি যে ধরনের দলিত আন্দোলন, দলিত মুভমেন্ট চারিদিকে আরম্ভ হয়েছে, বারাবণীতে সংগঠন মজবুত হবে এবং বিশেষ করে যে বেকার ছেলেরা আছে তাদের চাকরির দাবিতে কিন্তু শিক্ষা সমিতি সহ বিভিন্ন দলিত সংগঠন লড়াই করছে। এই লড়াই কিন্তু আগামী দিনে আরও মজবুত হবে। বাবা সাহেব আম্বেদকরকে সামনে রেখে, পেরিয়ার সাহেবকে সামনে রেখে, তাদের নীতি আদর্শকে সামনে রেখে পরে আমাদের যে লড়াই, আমাদের চাকরির দাবিতে বেকার ছেলের কাজের যে লড়াই, সেই লড়াই কিন্তু আগামী দিনে আরও মজবুত হবে। ধন্যবাদ। आज बावरी समाज के बैनर तले बाराबनी के गिरमिट के प्रांगण से आरंभ होकर के पूरे बाराबनी, गोरंडी, दुम्हानी, पुचड़ा होकर के बाराबनी भरौना मोड़ में समाप्ति के मुख पर हम लोग आकर खड़े हैं। हम लोग आज स्वामी पेरियार को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके जन्मदिन को याद कर रहे हैं कि इस देश में उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने किस तरह से बलिदान दिया, देश के लिए कितना संघर्ष किए। हम लोग बाबा साहब के मार्ग पर चल रहे हैं। हम लोग सिद्धू कानू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, हम लोग को जो इतिहास ही है गलत पढ़ाया जा रहा है। हम लोग को एजुकेशन में पॉइजन दिया जा रहा है, जो सही से हमारे लोग सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बाबा साहब के विचारधारा के बिना हम लोग सही से एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं, सही से संपन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब के विचारधारा पर आज बावरी समाज के बैनर तले हर एक समाज अपने जाति धर्म छोड़ करके, हर एक समाज बावरी समाज के साथ एक दूसरे के साथ गले मिल करके उनके बैनर तले भूया समाज, आदिवासी समाज, पासवान समाज